انسانی زندگی میں حافظے یا شناخت کے لیے ناموں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، یا وہ نام کسی نہ کسی واقعے سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نام کا مطلب اور تاریخ کا پتہ نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کھانا تو کھا رہا ہے مگر اس کھانے کا ذائقہ کھانا کھانے والے کی زبان کو محسوس نہ ہو۔ یہ اصول صرف انسانوں پر ہی لاگو نہیں ہوتا بلکہ اس کا اطلاق جگہ اور مقام پر بھی ہوتا ہے۔ آج ہم جس ملک کے نام کی وجہ شہرت کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں پر مشتمل ایک عرب ملک ہے جن کے نام یہ ہیں: عجمان، ابوظہبی، راس الخیمہ، شارجہ، فجیرہ، ام القوین اور دبئی شامل ہے۔ عجمان لفظ عجمان میں ایک بھی ایسا حرف نہیں ہے جو اس ریاست کے نام کی وجہ بن سکے۔ عربی میں عجمان بیج سے اگنے والے کھجور کو کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کھجور کے درخت تو ہیں لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں جو اس ریاست کے نام کی وجہ بن سکے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس ریاست کے نام کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس علاقے میں ایک مشہور قبیلہ عجمان رہائش پذیر تھا جس کی بنیاد پر اس علاقے کو عجمان کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں وجوہات میں سے کون سی وجہ زیادہ صحیح ہے اس بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے۔ ابوظہبی عربی میں دہابی ہرن کو کہتے ہیں۔ اس بارے میں مشہور ہے کہ ایک عرب بدو ہرن کے شکار کا ماہر تھا۔ مقامی لوگ اسے اس کے نام کی بجائے اسے ابوظہبی کہنے لگے جس کا مطلب ہرن کا باپ ہے، اور اس عرب بدو کا نام ہی ابوظہبی پڑ گیا۔ چونکہ وہ اس علاقے کا رہائشی تھا تو اس علاقے کا نام بھی اس کے نام کی مناسبت سے ابوظہبی کہلانے لگا۔ 300 سال پرانی کتابوں میں بھی اس علاقے کا نام ابوظہبی ہی درج ہے۔ راس الخیمہ راس کے 2 مطلب ہیں۔ راس کا پہلا مطلب تو بھیڑ بکری کا ریوڑ کہلاتا ہے اور راس کا دوسرا مطلب اونچی جگہ ہے۔ اور خیمے کا مطلب تو تقریباً سب ہی کو معلوم ہے کہ کسی میدان، صحرا یا ریگستان میں سر چھپانے کے لیے کپڑے یا چادر، بانس، لکڑی سے بنا کوئی پڑاؤ ہے۔ راس الخیمہ کے نام کو لے کر تاریخ پر دسترس رکھنے والوں کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ کئی 100 سال پہلے ایک عرب بدوؤں کے سردار کو لگا اس کے علاقے کے لوگ مچھلیاں پکڑنے جب سمندر میں جاتے تھے تو واپسی پر وہ ساحل کا راستہ بھٹک جاتے تھے، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے وہ سردار ایک اونچی جگہ پر جھنڈا گاڑ کر ان کی واپسی کا انتظار کیا کرتا تھا تاکہ وہ صحیح سلامت
अपने घर वापस आ सकें। रासुल खैमा नाम की दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि 2000 साल कबल मलका सबा बिल्कीस इस इलाके में सैर की गर्ज से आई थी। ये वही मलका सबा बिल्कीस हैं जिसका तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक पल में यमन से यरूशलेम लाया गया था। मलका सबा बिल्कीस जब इस इलाके में पहुंची तो मलका का क़याम एक पहाड़ की चोटी पर लगाया गया था, जिसे बाद में पत्थरों से भी तामीर किया गया था, और उस महल के खंडरात आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। तारीखदान आज तक ये फैसला नहीं कर सके हैं कि इन दोनों रिवायतों में से कौन सी रिवायत सही है, जिसकी वजह से रासुल खैमा को रासुल खैमा का नाम दिया गया। शारजाह। शारजाह के नाम की वजह दो कहानियों से जुड़ी हुई है और जो दोनों ही दुरुस्त मालूम होती है। पहली वजह यह है, इस इलाके में रहने वाला कबीला अल कासिम कबीला कहलाता था, जिन्हें अरबी में अल कसीम भी कहा जाता है। इस कबीले अल कासिम के नाम से एक शहर बुरेदा अल कसीम सऊदी अरब में मौजूद है। इस्लाम से कबल इस इलाके के लोग एक बुत की पूजा किया करते थे जिसका नाम शारिख था और उसकी बीवी का नाम शारखा था। इस्लाम फैलने के बाद इलाके के लोगों ने पूजा करना तो छोड़ दी थी, मगर बुत का नाम शारखा बाकी रह गया था। शारखा का नाम बिगड़ते बिगड़ते शारखा से शारजाह हो गया। लिखने में शारजाह को अरबी में शारखा ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा शारजाह जाता है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह कोई नहीं जानता। दूसरी वजह यह है, अबू धाबी के लोग दुबई से फुजीरा तक सबको शारिक यानी मशरिक़ के लोग ही कहते थे। बाकी सब अपने अपने नाम रख लिए थे, लेकिन शारजाह का नाम शारिक से शारका और शारका से शारजाह हो गया था। फुजेरा। फुजेरा के लग़वी मायने हैं पहाड़ों से फूटता चश्मा। फुजेरा नाम का जिक्र 800 साल पहले मुसलमान सय्याह याकूत इब्ने अब्दुल्ला अल-हमवी ने अपने सफ़रनामे में भी किया हुआ है। उम्मुल कुवैन। उम्मुल कुवैन के लफ्ज़ी मायने हैं दो ताकतों की माँ। का मतलब माँ और कुवैन का मतलब दो ताकतें। रिवायत मशहूर है, इस इलाके में एक शेख रहा करता था और उसके पास बहुत सारी तोपें थीं और इसीलिए इस इलाके को उम्मुल कुवैन कहा जाता है, मगर इस रिवायत को ज़्यादा सच नहीं माना जाता है। तारीखदानों के मुताबिक उम्मुल कुवैन का नाम इसलिए मशहूर है कि समंदर से मिलने वाले मोती और तिजारती कश्तियाँ इसकी पहली ताकत है और ज़रखेज़ खेत और बागात इसकी दूसरी ताकत है। इसलिए इस वजह से इस रियासत को उम्मुल कुवैन कहा जाता है। दुबई। अरबी ज़बान के माहिरीन का कहना है दुबई का नाम अरबी कहावत में दबा दबी से निकला है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने साथ टिड्डी दल लाए। अरबी में टिड्डी के बच्चे को दबा कहते हैं और किसी ज़माने में इस इलाके में टिड्डियाँ बहुत कसरत से पाई जाती थी।
जबकि लफ्ज़ दबा लफ्ज़ यदब से लिया गया है, जिसका मतलब है सांप की तरह रेंगने वाली शय, जो शायद क्रीक की वजह से हो, जो सांप की तरह रेंगते हुए इस इलाके में घुस आई है। क्रीक पानी की पतली और लंबी सी बल खाती हुई उस नहर को कहते हैं जिसका पानी मीठा नहीं होता है। दूसरी वजह जो दुबई नाम से मंसूब है वो ये है कि भारत शहर से दो भाइयों ने यहाँ आकर दो भाई के नाम से तिजारत शुरू की थी, इसलिए इस इलाके को लोग दो भाई कहते थे, जो बिगड़ते बिगड़ते दुबई बन गया। इस वजह को तकरीबन हर तारीखदान नहीं मानता है।